أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا الذي بلغ الأولى بكماله وكشف الدجى بجماله وحسن جميع خصاله الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المسمى في السماء بأحمد وفي أراضينا بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. يا إخوتي أعزاء وأحييكم بتحية أهل الجنة الله وإياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أبدي إسلامون وبلا جلفو n'islam ya fuli no ye aljina donka fuli no ye kisi binima ani awire mala dili kanina obela jen tanga mo gwen maskama ala makela ulamba dum amesi gimina wode sungalo nyebla sigi kasigin toda ko fi madrasati shahr ramadan ko sungalo kalambulun wodi ni sigi toy ulami wati mina ame sungalo makono amma bayrola no ye atli tan labanwi anana riwaya la gafala kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam sungalo makono labana ori waya minena kira sudingola kira kayala aga no labla no imam ali alayhi salam ka fo ala kira ni sungolo makono laban sila aye kuduba ke aka jamai no islam jama kuri kuduba jume kuduba mbato na mbese ga laben sabati kado sungolo kono wala ala kraye wala dilikamu di anu kutuba muke amino ke anga sungalo kalambulun anyeblay wala sanga sega laben sabati kado sungalo kono sabu ni ame voyage mate tu voyage kan voyage bi laben tama bi laben de kasoro ka tama ke debina tama ikanga tama ke ni minemu obe tama ere musaka obe so mo samo fana be soro ala donc la amese ga la ben to mina ka do sungolo kono o bina ka nga bi sigi titiri na bu fo sigi ma o khutbatu nabi sallallahu alaihi wa sallam kubel shahr ramadan ala kray kutuba muke aka sahaba wi ay kutuba muke an yere fana yi no sungolo nyebla kutuba أننا رواية لا عن الرضا عليه السلام عن أبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياله أفضل الليالي وساعته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من آل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب فصلوا الله ربكم بالنيات الصادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه
فإن الشقي من هرم غفران الله في هذا الشهر العظيم كتبان كجان أي دودتا كتبالا لو يكدال كتبا دامني أمرو كي بي ولا داي البسا كان بس فما على ما كلا فمن ينما على ودام بلا جنيما فمن ينكو كاولا نوما على ما كلا ولا منا أول بتولا كلا كان قبلانو إمام علي عليه السلام ko ala kara kuduba mi ke sungolo makono labana ani sungolo nyablala esa abo faranyo kan ko ayuwan nas ko ya mogo ina wakad akbala ilaykum shahrullah ko ala ka kalo be ka nyeshi awma bil baraka ni barakai والرحمة كواني هنا أني يفا منا أيوفو سابو سونغولو كلا أدما كالو على بولو على سونغولو كلا كلا نيكو تشامي على ربو فاقا كونا كونا كلا مؤمن صلى الله عليه وسلم كو ربك يخلق ما يشاء ويقدر كو دان بي على سغولا سوغان ديلي بي على سغولا ولا لا داننا دان فونا نو يا دما دوني ayo dan ka do kere ka do ke nabi moyi ka do ke kirawi ay do ke kirano blowi ay do ke waljuyi ala ko ale alama dawma ali meleko ala meleko dan ko fi sanyo ina fo jibla ba bakra ma tumna wa ma minna ila law makam malum wala mi fo kam mi fo la ya do fan ko ala ka kalu bena jorodo ala ko di ko nan kono kira momen ma bada auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ko inna idata shuhurin dallahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurum ako kalo me ala bulu kalo tanfla li ba ala bulu wala sona bulu ma o kalo tanfla kunna la ko la horma kalo nani bala la horma kalo nani bala jama famu la ka fo ko jala yi dani ke ay kerekereli ke ala ka kerekereli ana ka sungandili o to danfo dama ko al melekeu fo ta se jati dawma so ni ya jati mine ni mo mi ko wati be kele dum be kele ngalon fi ko mo be kele ngalon fi ala re ko de ko arabu ko yakulu kuma ya yaktar ima ya dan ke danfo na ay nabi ma ba keme ani ba mu kan nan ci ay man ke ben ba mu wannan na ay kara Muhammad le taga ka benyamai ko antal mukhtar ko Muhammad le suwandila ci don fa la ci den keme sabantan saba kara Muhammad le ya benyamai ci den keme sabantan saba la ay duru fa tawla nangu mangu ulu azmu ko ci sirbatigo fana ala kara Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aya de ke ci sirbatigo fana nyamai to la sugandili ala ka danna o ila dai kukurate afamya nyuma ala dama ala ko ali kalutan fladan ay la roma kalo nani ta kono o la roma kalo nani o juna jume na me se ka fo o rajabai o do rajaba kalo nangu kamdun kalo ambola kalo nani ka do sungol makono la ni rajaba kalo lawar makalo fulana o zuka dai na ngoma ko sel flache kalo lawar makalo sabana o zuli jai no sel ba kalo indo ko hiji kalo lawar makalo nanna o ye muaram kalo indo ko ma ko jomine kalo o lawar makalo nani amalon ka fo jala dan ka makenlike ala ka o kere ko lawar makalo yi ala fana kala ka sungolo fana ta ka sungolo kere ni kuba do sungolo kere la ni ko miye ala sungolo boni fe muye ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abe ko de fo anye ko de ban kono wala sanga se ka chesiri ke ka laben ke ka do sungolo kono aka kuma jona la ko ji ko ala ka kalo shina amma no sungolo bil baraka ni barakai baraka ko di arab kana o di here chamai here sabatile here mitichi ima babu ko wala ana alal qura amanu wa takaw
la fatana alayhim barakatun minas samai wal ard. Barakatu bi khairatu bi barakatu bi. Mais ala kira ko ala ka kalo sinama ni barakaye kalo jume o de sungalo ko le na me fa baraka mo yi na me fa baraka soro ayi laben sabati kadu sungalo kono ala kira dum ala ko ti aka mutula wa ma yanti ko anil hawa in huwa ila wayuha ko sungalo nana mani barakaye ni here ko ti bali ni here sabati ni here mi be na be dume kusungalo nana amanayi wa rahma kusungalo nana mani hinay ko nani hinay ambe bo sharia be ba bo chana la kusungalo ko la horma kalo baraka kalolo mais ala kira be an shula de zangwanga na do sungalo kono anyinama angana do sungalo kono an kokan angana do sungalo kono fenêtre fe bukanga se la ben sabati ka do sungalo kono ko sungo nani barakaye ko anyeshina ma wa rahmati ni hinay ko de ala ka hina sabati lendo kalo be kono na kerkeyala bolfa be sungalo la ala kereka kuma kana sallallahu alaihi wa sallam ala ali de ci rahmatan lil alamin ala ko ikra de ci dan ben be ga hina kama na ala kira ko amma ko ala ka here kerkela anye kalo mi kono amba don Chesiri baganga ke o kalo kumbeli la Chesiri baganga ke o kalo bueni la anu kalo la horma nyinni la akana ke dala kumai kirama doma ku wal maghfirati kusungolo nanama ni yafai kusungolo nanama ni yafai yafa jume o koro le ye jurumute bunye alaka yafama fo ala rekoti ko jurumute bunye ale alaka yafama ale ala be jurum bela jenyafa fo flanga fuya jurum ka do fara alaka batula sranya la ko ale ala te jurum ne yafa ala kara be mu foye ko yin yafa o nyini chiendo ngayan chesiri yafa bela jeni be ka fu nyoma kalo mu kono o de sungalo donc o la nganga mu ke an nganga jija o kalo kan na jo an kuna inaperçu comme ya fo tumna mo mi voyage labe ka wuri ka ti voyage la ani voyage tuna mo mi kan be ba lon ko nu bo to te clé amala deli famia nyuma ala dama awali ala kan no yama kira bina foye ko kalo du sha'run huwa inda allah afdal shuhur ko kalo mino ko kalo la fi zamantido ado bina ngali ke sisa kun kalo la fi zamantido ko muna la warma kalo nan fola ko songolo tala do se woni ngali ke ko ala ko warma kalo nan be ale ala bulu ko warma kalo nan ina ko songolo tala ko me ko songolo tala ko andugo songolo kafisa sungolo la kalo la belibili ami mi fuyi dron sungolo ka boyen ala mi ye la warma kalo fona ta nyefo wala kel fana be ka sungolo boyen fo ayo la warma kalo mu fola ala ma fo kalo shila ko shukele mbe ko shukele ni anya na me ko ka fisa nsan wa kel batu ala mu fola warma kalo shila ayo fo sungolo la aflana ala sungolo kere ni ko na jigli ako di ko shahru ramadan lazi unzila fi quran hudan linnasi wa bayinati min alhuda ala ko ala sungol kere ni qur'an jigli ka ke kanay mogoma ka ke farafasiya fe mogoma amisi ka chen galon to gamina ala yo kere anu bunye ala yo dami kata sungol lima amu dami kata lawar makalo nani ma la makalo nan dogate ni be fola don dalagela mena fo kuna ngo sungolo ka fisa sungolo ka bu muna sungolo ma soro la warma kalo nanina nala ko sida ale ka kide ke masa mantan saba ko ulu azmu be no e chesiri batiki kirawi o ke kira duru mo kira to ma chesiri ala ko no ayo kira duru kere ni ko dodi kira mo sallallahu alaihi wa sallam ala ka danfeno ala ka naimano ala ka kira do ma ala ko togodi ko kere ko rabe muhammad mustafa la min te nabi man tola min te kiden tola kuma ti adama den gbanzama amala deli famya nyuma ala dama ago sungolo ye kalo bayi o wa inda allah afdal shuhur munde ato sungolo fisa ala ka bunye ala bolo kana umma
ka tɛmɛ kalo tɔw kan ala kira bɛ nin kofɔla le walasa an ka se k'an jija ka se ka tɔnɔ ɲini kɛ sunkalo kɔnɔna la a y'a fɔ n ye ten k'o la ko sunkalo ko a ka bon afdal shuhur an bɛ kira de ɲininka sallallahu alaihi wa sallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala kira b'a dɔn n'ale y'a fɔ sunkalo ka bon n'a ma walawala a bɛna kɛ kunnasiri ye a ka mantonw ma i n'a fɔ ladala ala kira de kuma fɔ n'a ma walawala a ko n'an y'a ye ale kira ko sunkalo ka fisa a ka bon ko dɔ ye jumɛn ye mun kosɔn wa ayamuhu afdal ayam ko sunkalo tile ka fisa ni kalo bɛɛ lajɛlen tile ye sunkalo tile bɛ tile a journée a bɛ kalo tɔ journée kɔnɔ i n'a fɔ juma bɛ cogo min na dɔgɔkun kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn ala ka dan na an y'a fɔ ala de ye danni kɛ ala de ye fijamanciya kɛ ala ko dɔgɔkun kɔnɔ juma de bonyana ala bolo a ka mantonw ma ka tɛmɛ kalo bɛɛ lajɛlen kan parce que dɔgɔkun kɔnɔ tile 7 bɛ yen o tile 7 kɔnɔ ala ye juma tile ta k'o bonya dɔgɔkun kɔnɔ su 7 kɔnɔ a ye juma su ta k'o bonya wa ala kelen de ko lawurama kalo ye 4 n ye 4 ta n'o ala kelen kan ma ko sunkalo ka bon sunkalo ka fisaya ala de bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛrɛkɛrɛ ko d'a ma ala de bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ka bonya d'a ma ala kira ko n'i y'a ye ale ko an ma ko an y'an jija sunkalo la ko kaloba don ko sabu ko sunkalo tile a ka fisa ni kalo bɛɛ lajɛlen tile n'a fɔra a tile bɛ bɔ an kun o tɛ dɛ a journée a tile kɔnɔna ko a ka bon ni kalo bɛɛ lajɛlen ta ye wa layaluhu afdal layali ko sunkalo su ka bon ni su bɛɛ lajɛlen san su mumɛ kalo 12 min bɛ san kɔnɔna la sunkalo kalo tile kɔnɔna a ka bon ni kalo bɛɛ lajɛlen tile kɔnɔna ye wa sunkalo su a ka bon ni kalo bɛɛ lajɛlen su o de ye sanga yɔrɔ tɛ sunkalo su ani kalo tɔw su ni ɲɔgɔn cɛ nka o su kɔnɔ ala kila ka da su kelen ta o kɔnɔ sunkalo la k'o bonya ka tɛmɛ san yɛrɛ su bɛɛ lajɛlen mumɛ kan n'a bɛ fɔ o ma ko leilatul qadr komi an t'o yɔrɔ la an bɛ sunkalo ɲɛbila de la n'an ka sigi nana se o ma don min na n'ala sɔnna an bɛna an da don o la a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma nin fɔ kun ye juma ye an y'a dɔn sunkalo tile kɔnɔ ani sunkalo su ani kalo tɔw ta tɛ kelen ye kira ma dɔn o ma ko sahabaw ma n'a y'a ye ne ko a ma ko a y'a cɛsiri a ye sunkalo kunbɛn ko sunkalo ye kaloba ye wa sa'atuhu afdal sa'at ko sunkalo ɛriw o de ka fisa ka tɛmɛ ɛri bɛɛ lajɛlen kan o kɔrɔ de ye sunkalo makɔnɔ 9h ye ani sunkalo 9h tɛ kelen ye sunkalo makɔnɔ 10h ani sunkalo 10h tɛ kelen ye sunkalo makɔnɔ 11h ani sunkalo 11h tɛ kelen ye wa a bɛ faamu cogo la parce que n'an ko ɛriw kuma dɔ a bɛ dɔw kunna siri i y'a faamu dɔrɔn k'a fɔ sunkalo ɛriw a secondes a minutes a journée a tile mumɛ bɛɛ lajɛlen a n'a su kɔnɔna ani kalo tɔ si ta tɛ kelen ye ni saya ye kalo 12 an y'a kɛ kalo 11 tɔ o si ni sunkalo tile o si tile ani sunkalo tile valeur tɛ kelen ye a kalo 11 tɔ a si su ni sunkalo su valeur tɛ kelen ye fo ka taa se a heures ma ka taa se minutes ma ka taa se a secondes ma en un mot en conclusion i y'a faamu dɔrɔn ko sunkalo ni kalo tɔ si tɛ kelen ye a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma a faamuyani kɔ ka waleya nɔgɔya ma ala ma kɛla ala kɛra ko a heure ka fisa ni heure tɔ ye wa sa'atu afdal sa'at mais ko ala ma dɔn o ma dɛ a ko huwa shahrun ko sunkalo ye kalo de ye du'itum fihi ila diyafatillah k'aw welela de ka taa ala ka dunuya la ka den invitation de cari la ten ale kɛra bɛ ka invitation de cari depuis ala y'a fɔ ko a ye na sun ko ni sunkalo makɔnɔ laban sera ko an welela de ka taa ala ka dunuya la an badenw ne b'aw ɲininka dunuya jumɛn de ka bon ka tɛmɛ ala ka dunuya kan n'an ko an bɛ bɔ o la peut-être an bɛ se ka taa yɔrɔ jan an b'a ta yɔrɔ surunan kɔrɔ e bɛ jamana min kɔnɔ n'a fɔra ko jamana président kɛ invité ko président de k'i wele ka na invitation na ko président ka anniversaire bɛ yen walima denkuli bɛ président fɛ walima kungoya bɛ yen ko carte nana di e ma carte la sigida la ko président de bɛ kɛ invité ne hakili la sigida mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲaga i la dɛ
sani yɛrɛ taga cɛ bɛɛ bɛ bɔ kalama ko président k'i wele mun kama ko jamana président yɛrɛ ka karisa wele o ko le karisa ka ko kɔni o garanti la fo n'a ma se ka min fɔ président ye n'o tɛ a b'a kɛ dɔ bɛ wuli ko n bɛ ka président sɛgɛrɛ an ye président ka mɔgɔ min wele bɛɛ b'a dɔn o kunbɛ cogo tɛ kelen ye taa secrétariat la taa protocole fɛ taa tan o y'a ye kotigi yɛrɛ de b'i wele ni kotigi k'i wele sani ye na o b'a sɔrɔ a kumana protocole bɛɛ fɛ ka ban a kumana a ka secrétaire fɛ garde corps bɛɛ fɛ ko karisa min nana karisa min nana a tɔgɔ ye tan jamu ye tan n'a nana y'a to a ka don ala kɛra k'o le bɛ an ala cɛ nin waati in na ko ale y'an wele le kɔn in na ko an welela kalo nin kɔnɔ kana juma la du'itun fihi ila jiyafatillah ko an welela kana ala ka dunuya la an badenw ko ala le bɛ k'an wele ko an ye na ni jatigi wɛrɛ t'an na ala ko sunkalo kɔnɔ an wasala o an wasala dɛ ni kira y'a fɔ ni welela ni président y'i wele i tɛ taa i kun fɛ o i kan k'i taga cogo la o labɛn de fana bɛ kɛ président y'i wele tiɲɛ na o ye bonya ye kɛ e fana taga cogo bɛ se ka président dɔgɔya walima a ye président fana bonya président k'i wele a y'i bonya tiɲɛ don n'i kana ko ni sinankun taara présidentielle la ko président k'i wele président ka bonya t'o la dɛ sur le champ président y'i bonya i président fana dɔgɔya ala i bɛ taa présidentielle la président k'i wele tiɲɛ don président fana bɛ bonya sɔrɔ ni sira min fana ye i kan k'o sira lɔn o wale président ka maa wele ni kɔni hali ni ka fani ma ɲɛ ni bɛɛ da ye bɛɛ kan k'a lɔn ko i bɛ ka mɔgɔba dɔ kunbɛn fɛn ko tɛ k'a fɔ an bɛ don sunkalo kɔnɔ k'a fɔ le dɔrɔn n bɛ taa président fɛ e tagacogo tɛ se ka kɛ ko mɔgɔ min bɛ taa la mɔgɔ gansan fɛ n bɛ taa la n terikɛ fɛ ka taa invitation na n bɛ taa la n baaraɲɔgɔn ka invitation na ani n bɛ taa la n ka société directeur général ka invitation na bɛɛ b'a dɔn o tagacogo kɔni man ka kɛ kelen ye danfara bɛ k'a la bu kosɔn jɔyɔrɔw kosɔn kira ye nin kutuba kɛ dɔrɔn k'a dɔn an y'a dɔn ala de bɛ k'an wele an bɛ ka taa taama min na n'o ye taama ye ka taa sunkalo kɔnɔna la o taama nin kan ka dilan cogo min na ala kɛra ka kutuba kun y'o ye ko ale bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ an ye k'a fɔ hinɛ kalo lo barika kalo lo yafa kalo lo walasa an kana sigi a la mun de b'o siga bɔ an na ko sabu an welela kalo nin kɔnɔ ka na ala ka dunan yɛrɛ la invitation cina a ma ko an ye na dunan yɛrɛ la ni ala kɛra an jatigi ye ni maa y'i wele ka ban i b'a dɔn ko jatigila de bɛ yen ni jatigila sɔrɔla i kan ka baara mun kɛ ka dumuni mun kɛ o bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo donc n'an nana se sisan min m'an ala cɛ a bɛna fɔ dɔ di o ni dunan nana ka ban n'i ye maa wele n'a nana n'i ma dɔ d'a ma i kɔni bɛ dɔ fɔ a ye komi an b'a fɔ cogo min na an ka todunkan na ko n'i ye maa wele n'i ma dɔ d'a ma i bɛ dɔ fɔ a ye sani e yɛrɛ ka dɔ fɔ a ye i ka dɔ d'a ma i b'a ɲininka laadala kɛ karisa k'i ye ji min na dɛ dɔ di o tɛ wa donc la porte est ouverte ala y'an wele tiɲɛ don karisa i nana dɛ i donna sunkalo kɔnɔ mun bɛ yen ala tiɲɛ yɛrɛ la ne filila juru min bɛ n na 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 i dasela min ma o i da ma se min ma o a bɛɛ lajɛlen fɔ ala ko ale b'a bɛɛ yafa sabu min ka gɛlɛ fili la karisa n filila yafa ma ala adamadenya n'an ɲɔgɔn cɛ n'o t'an ɲɔgɔn cɛ sigi tɛ se ka ɲɛ ko fila de b'a adamadenya sabati maa ye ɲuman k'i ye karisa n ce ni barika ni maa jugu tɛ a bɛ dɔ wɛrɛ k'i ye karisa vraiment ne le filila yafa ma n'a kɛra de sigi bɛ ja i nana ala tiɲɛ na an b'i tanu an b'i barika la ala e de ye sunkalo se k'an sɔrɔ hɛrɛ la ala e de ye ne invité ni n ka jurumu ye ko e na i ma e dun b'a dɔn ne filila ala ne nana le kuma tɛ ne da ne ye jurumu min kɛ n hakili bɛ min na n hakili tɛ min na ala b'a bɛɛ lajɛlen dɔn ala n nana de i ka yafa n'i y'a mɛn adamaden kumakan don kumakan o kosɔn kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko sahabaw y'a ɲininka ko n'i dɛsɛra saraka la i tɛ se ka saraka bɔ i bɛ mun kɛ a ko kalimatu tayyiba saraka ko kumakan ɲuman k'o ye saraka ye karisa yafa n ma yafa ka bon dɛ ala adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ zango ala yɛrɛ ko an yafa jagoya ala de ye yafabaga ye an yɛrɛ ma k'ala yafa an bɛɛ ma ala ma kɛla kumakan ɲuman min n'i bɛna fɔ ala yafa n ma en un mot ni kɔnɔjɛ a banna an ma nabi yunusa ye alayhi salam a donna jɛgɛ kɔnɔ waati min na mun de y'a bɔ jɛgɛ kɔnɔ kumakan don kumakan ala ko di wazanun iza wa mugadiban fazona alla naqdir alayhi fanada fi zulmati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nisa ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ako ala ne be tan minan ye ala ne jonjana kɛdɛ ala de ala ye ala wɛrɛ tɛ ala kɔ mais ala ne bɛ laala min na ala tɛ ne ka mantonw tɛ ne yɛrɛ ɲusa de ye n se ma ala ko di ko fastajabna lahu kumakan dɔrɔn
Yunusa ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ko ne Yunusa be la ala minna ko ne yɛrɛ Yunusa ka ko do ko ala tɛ ne ka sahabaw tɛ n ka mantonw tɛ ne yɛrɛ do ala ko di fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunji mu'minin. Mun de y'a to kɛla kumakan kuma ni ala cɛ dɔrɔn k'a fɔ ala an donna sunkalo kɔnɔ ala nin bɛ yen nin bɛ yen ala kɛra ko an welela ka na ala ka dunan de la ni dun nana dunan la diyagoya jatigi kɔni bɛ dɔ di ɲininkali k'i fɛ n'a ye dɔ di ɲininkali k'i fɛ n'a ma fɛn d'i ma a bɛ fɛn f'u ye an b'ala deli faamuya ɲuman ala d'a ma faamuya ɲuman ala di an ma. wa shahrun duyitu fihi ila jiyafatillah ala kɛra ko sunkalo ye kalo ye an welela ka taa ala ka dunan ma kalo min kɔnɔna la a ko sahabaw ma wa juludun fihi min ali karamatillah ko an bɛɛ lajɛlen kɛla sunkalo kɔnɔ ala ka maabaw ye ali karamatillah ala ka maabaw ye jɔn ye u de ye lɛnsirabagaw ye sabu ala ko ti kɔnɔ kɔnɔ ko inna akramakum indallahi atqakum inna akramakum indallahi atqakum o kɔrɔ de ye n'an ko an ye kɛ ala ka maabaw ye sunkalo kɔnɔ an y'an jija an ye kɛ ala lɛnsirabagaw ye sunkalo kɔnɔna la a ta ka kun sunkalo ɲɛ mais ko ala ye an bɛɛ lajɛlen kɛ a ka jɔnbaw ye sunkalo kɔnɔ kama sɔrɔ mun ma baara mun laɲinina sunkalo kɔnɔ ala ye baara mun kɛrɛkɛrɛ sunkalo kɔnɔ n'an ye cɛsiri o baaraw ma ko an bɛ fara ala ka jɔnbaw kan a ma dɔw ma ko anfa sukun fihi tasbih ko a ka nanakiri ye subhanallah fɔli i bɛ nanakiri minɛ ka bila an y'a jate minɛ e ni ne an bɛ nanakiri joli minɛ tile kɔnɔ ka bila est ce que an b'a da la an b'a lɔ ala ye faveur bali kan ye nin kalo in kɔnɔ wa anfasukum fihi tasbihun ko an ka nanakiri subhanallah fɔlɔ mun de dinga da ala ye ka tɛmɛ ala saniyali kan n'i y'a mɛn subhanallah fɔ ka ala saniya ala ye subhanallah fɔ tellement ka da ala ye kuranɛ kɔnɔ fo ala y'a fɔ circonstance bɛɛ la ala ye subhanallah fɔ a y'a ka kiramandenw yamaruya n'a ye dans le passé et dans le présent et dans le futur kuranɛ a b'a fɔ cogo di sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard sabbih bismi rabbikal a'la. Donc voilà ala ye subhanallah fɔ laɲini yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ard o tana film di kan dans le passé a bɛna fɔ cogo di sabbih bismi rabbikal a'la an b'ala deli faamuya ɲuman ala d'a ma n'a fɔra ko an ka nanakiri k'o ye subhanallah fɔ ye sunkalo kɔnɔna la waati jumɛn de an ka nanakiri bɛ kɛ subhanallah fɔ ye sunkalo kɔnɔ tuma min na n'an y'a ta ala ka dabada la k'a ta ala kɛra ka dabada la ala kɛra ye yamaruya mun di an ma a n'a ye sira mun don an kɔrɔ sunkalo kɔnɔna la n'an sunna ni o saritiw ye n'o sariti dabaniw ye an ka nanakiri a bɛ kɛ subhanallah fɔ ye sunkalo kɔnɔ ko wa n'a mugun fi ibada ko an ka sunɔgɔ sunɔgɔ ka sunɔgɔ sunkalo kɔnɔ ko batolo i bɛ sunɔgɔ la nka baraji bɛ ka sɛbɛn ye a mun de ka di k'o bɔ bonya jumɛn b'o bɔ ni sunkalo tɛ ni sunɔgɔ la fɛn t'i ye ko nka sunkalo kɔnɔ sunɔgɔbaga ɲuman min y'a ka sunkalo saritiw dafa ni ala kɛra ka ɲamayakanw labatoli ye k'o tigi ka nanakiri k'o ye subhanallah fɔ ye sunkalo kɔnɔ a ka sunɔgɔ ala batolo wa amalukum fihi maqbul ko an ka baaraw minɛnen don sunkalo kɔnɔ nin yɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ an k'an janto baaraw la an ye baara ɲumanw caya ɲuman tɛ dɔgɔya ɲuman ye ŋɛnɛ de ɲuman tɛ bonya ɲuman ye ŋɛnɛ de an b'a deli k'an ŋɛnɛw saniya ala ma kɛ la ko wa amalukum fihi maqbul ko an bɛ baara fɛn fɛn kɛ sunkalo kɔnɔ ko a bɛɛ lajɛlen minɛnen don wa duwawukum fihi mustajab ko duwawu fana jaabi don sunkalo kɔnɔ ko de an y'an jija kuranɛkalan ma sunkalo kɔnɔ an y'an jija wurudili ma sunkalo kɔnɔ an y'an jija duwawu kɛli ma sunkalo kɔnɔ sabu duwawu jaabi kalo lo an b'ala deli k'an ka duwawu bɛɛ jaabi ala ma kɛ la k'an ka duwawu jaabi ala ma kɛ la o la komi duwawu jaabi kalo lo an ka baaraw bɛ minɛ sunkalo kɔnɔ ala kɛra bɛna fɔ an ma ko fasalula ko an ye ala deli an ye ala deli ala jumɛn ala min y'an tigi ye an ye ala deli ala min y'an tigi ye
biniyati sodika ko an y'Ala deli ka Ala deli ni ŋaniya tiɲɛw ye ŋaniya jumɛn nafigiya tɛ min na juguya tɛ ŋaniya min na o ye jumɛn ye kana ŋaniya juguya dɔw kɛ maa si ye sunkalo kɔnɔ ko sunkalo dɔw bɛ jaabi a ka ca la ni bɛ jija a bɛ segin ma sabu Ala ye sunkalo kɛ yafa kalo ye k'a kɛ baraka kalo ye k'a kɛ hɛrɛ kalo ye k'a kɛ marifa kalo ye n'a fɔra dɔw jaabi bɛ sunkalo kɔnɔ ko an ka baaraw minɛna i ko bɛ profiter o kɔnɔna la ko komi dɔw jaabi kalo don ka mɔgɔw muntakimu ka mɔgɔw danga ka mɔgɔw buruja ka dɔw jugu kɛ mɔgɔw ye Ala kɛra ko an kana sɔn o ma ko an ye dugawu kɛ n'a fɔra dɔw bɛ jaabi ko an ye Ala wele biniyati sɔdika ni ŋaniya tiɲɛw ye ŋaniya tiɲɛ ye jumɛn ye Ala mako bɛ ŋaniya min na ila man ata Allah bi kalbi salim ko wa kulubun tahira ko an dusukun sanimaw an ye dusukun saniya sunkalo kɔnɔna la ani Ala cɛ an y'a ŋaniyaw gɛ ani Ala cɛ sabu Ala mako bɛ fɛn min na o de ye ŋaniya ye an b'Ala deli k'an ŋaniya sabati Ala ma kɛla ŋaniya tɛ se ka ɲɛ fo a ye kafo kɔnɔnajɛya ma sabu sababu ye Alakira ɲininka sallallahu alaihi wa sallam ko likuli shay'in ruh wa amma ruh ibada kira ko ruh ibada ikhlas kira ko ni bɛ fɛn bɛɛ la ko nka bato ni k'o le ye kɔnɔnajɛya ye donc kira bɛna fɔ an ye n'a fɔra sunkalo dɔw jaabi kalo ye yafa kalo don ko an ka baaraw bɛ minɛ a kɔnɔ ko an ye profiter o kɔnɔ k'an ŋaniyaw jɛ ani Ala cɛ an ka dugawu kɔnɔ k'an dusukun gbɛ an n'an balimaw cɛ ani Ala yɛrɛ cɛ ka tila k'Ala deli an yuwafika kum li siyamihi Ala ka se k'an bɛn ɲɔgɔnya sunkalo sunni na sabu sunkalo sunni bɛnɲɔgɔnya don a bɛ se ka kɛ a loma a masi bana dɔ bɛ cu i kan voyage dɔ bɛ don i senkɔrɔ ko dɔ bɛ na ko min bɛ se k'i segin a kɔnɔ ko an y'Ala deli Ala ka se k'an bɛn ɲɔgɔnya sunkalo sunni na an y'Ala deli fana wa tilawatu kitabihi an y'Ala deli Ala ka se k'an bɛn ɲɔgɔnya an ka se ka kuranɛ kalan sunkalo kɔnɔ donc la an bɛna bi walada ɲɔngiri yan ni yɔrɔ jumɛn ye Ala kɛra ko n'i y'ale nin bɛɛ fɔ an ye n'an ma profiter sunkalo kɔnɔ k'an ka jurumu yafaw kɛ an ni Ala cɛ ko sabu fa inna shaqiya ko jɔn kunnango o de ye jɔn ye man hurima ghufranallahi fi hadha ash-shahr al-azim o de ye maa ye maa min ma niyɔrɔ sɔrɔ Ala ka yafa la kaloba nin kɔnɔ sunkalo n'a bonya bɛɛ kelen k'o bɛɛ kɛ ka taa ban i ma se ka Ala ka jurumu yafa sɔrɔ Ala ko o de ye Ala ka danfɛnw na kunnango ye an b'Ala deli k'an kisi kunnangoya ma Ala ma kɛla k'an don sunkalo hɔrɔma la Ala ma kɛla Ala kɛra ye nin walanda mun di an ma ani nin ladilikan mun di an ma an b'Ala deli a faamu ɲuman Ala d'a ma a faamuyali kɔ ka waleya nɔgɔya ma Ala ma kɛla nin tun ye bi an ka sunkalo ɲɛbila sigi ye sunkalo ɲɛbila sigi n'an ko an b'o sigi tɔgɔ da ko fi madrasa di shahr ramadan n'u ko ma bamanankan na ko sunkalo kalanbulon ka bɔ a balimacɛ yɔrɔ Cheikh Suleiman Kone ka bɔ PK18 n'o bɛ wele ko Alimantiki ni an balimacɛ Cheikh Ruhula Umaru Kone ni ale ka dɛmɛ a n'a ka soutien an bɛ sigi min na nin bɔra ale ka cɛsiri le kɔnɔ ale de bɛ k'an filmer n'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu k'a ye an bɛ se a kan n'a bɛɛ lajɛlen sabati Ala ma kɛla ka bɛn jumadonya ma le 2 avril 2021 ani ka bɛn sunkaloma kɔnɔ tile 19 ma inshallah donc albisa Ala bɛ sɔn a ba ma Ala ka min nɔgɔya ma bita sigi la n'o ye sunkalo ɲɛbila walada sigi ye n'o ye sunkalo kalanbulon walada ye o de tun ye nin ye hakɛto b'a la sɔli rasul wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.